हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज समिता। गाइस, हम लोग आए हैं घनसोली में। घनसोली में जो वाटरफॉल है ना, वहाँ पे आए हैं। हमें नहीं पता था कि यहाँ पे हमारे घर से इतने पास में है, मतलब हार्डली 4 किलोमीटर यहाँ से हमारा घर भी है, प्लस वाटरफॉल भी है। एंजॉय करेंगे फुल ऑन। यहाँ पे सुमित भी है, आप देख सकते हो। हेलो गाइस। तो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि कैसा है वाटरफॉल, यहाँ पे जो स्पॉट है, वहाँ पे क्या क्या मिलता है, क्या क्या है, कैसे एंजॉय करना है। मतलब फुल देख सकते हैं, पूरा बारिश हो रही है और हम लोग आए हैं। What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. 'Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. 'Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. बहुत मस्त है। चलो ट्रैकिंग के लिए चलते हैं। आराम से चलना। अभी हमारा ट्रैकिंग हम लोग 3 साल से घनसोली में रह रहे हैं, बट हम लोग को आज तक पता नहीं था कि यहाँ पे वाटरफॉल भी है। Place where they told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's all जो भी है बस संभल के चलना, संभल के चलना। देखो ना, चप्पल स्लिप हो रहा लगता है अपना। ध्यान दे। मस्त वीडियो ले रहा है देखना। वीडियो के चक्कर में खोपड़ी फूट जाएगा रे बाबा। पागल है क्या? run away, I don't have to plan it. I can go, change my fate. You won't understand it. All alone, that's okay. People I can't stand it. They don't want me to change. Keep me where I'm standing. And I don't wanna be where I am. And I want something more, take a chance. Possibly my last stand. Kamu बहुत जोर से बारिश हो रही है। रास्ता थोड़ा खराब है। ये क्या भाई साहब?
किया 2-3 बार किया, नहीं हो रहा है। लोग लोगों को जाने दे पहले। आराम से उधर से संभल गया सुमिता। हाँ देखो कितना डेंजर रोड है गाइस। नजर हटी, दुर्घटना घटी। आराम से स्लिप हो रहा है। हम लोग आ गए हैं। यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, देख सकते हो कितने सारे लोग हैं। गाइस आप देख सकते हो हमारा कितना एंजॉयमेंट चल रहा था। सो गाइस फुल एंजॉयमेंट किया। अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। देखो पूरे गीले हो गए। कैसा था एक्सपीरियंस सुमित? बहुत गंदा। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था गाइस, मज़ा आ गया। बस थोड़ा जल्दी आना चाहिए था तो हम लोग और एंजॉय कर पाते, बट हम लोग अभी टाइम कम है इसलिए हम लोग निकल रहे हैं। गाइस नहीं सुमित मस्ती कर रहे थे। अच्छा एक्सपीरियंस था। थोड़ा सा ट्रैकिंग हो गया है। देन हमने वाटरफॉल में बहुत एंजॉय किया। और यही पे खत्म। तो अभी हम लोग जा रहे हैं घर पे। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस। आप भी आना कभी यहाँ पे, बहुत अच्छा था।